روز 24 با انیق میکنیم که بلاگری سال البته که در نصیب کنه در همین 17 января бой у меня в хардкоре. یه بار دیگه تاجیکستان Бапе! دوستان عزیز کامل کرده را نگاه داریم خوب بیاید خیلی میگه تاجیکستان با پیش Да. Тебе все дада. Я дада дай. Камиль, карате, дада. Эй, Юсик, ты А Паша, зайдем в Харицу. как просто. Девочка, смотри. Добро пожаловать! Все тебя ждут уже больше недели. Че, будем голову в цвет менять? Конечно, все будет меня. Все, жизнь. شما دیدن اینجا کرد Прямо. Таджикистан. Да. Это неделя тебя Каждый день хочу, каждый день хочу этого подарка, честно Никак говоря, не дойдешь, да? Никогда. Это я сама вручную тебе сшила. Шапочка. Пожалуйста. Вот это уже 4 дня жду, 4 дня. Вот этого подарка. Все, Шеринari Таджик. Все, мы поехали обедать. добро пожаловать к нам. Еще придем. Все, мы всегда вам рады. Будем ждать. خیلی برادر عزیز وقتی که ما از جوری بدیم ما ایمینوی خودم کامل دوامدگی بدم و نگفتنمونیم که اول دعوت کردیم اساسیاسیون بلاگرها برای بلاگری سال اینا یکی از بلاگرای سال اینا در نزد ما کامل کاراته خیلی برادر عزیز روز 24 با انیق میکنیم که بلاگری سال البته که در ساحه خودش در ساحه بوی بیسپراوی و در ساحه کاراته البته که گفتم به ساعت وایز گفتم میتونیم که کامل کاراته است خدا نگهبانتون انتظار باشید روز 24 Бапеш. Мы в Душанбе чисто вот в гостях, каждый день съемки, принимают вот такие люди. Мне очень приятно видеть вас. Всем огромное спасибо за гостеприимство. Теперь буду часто приезжать к вам. Да, постоянно приезжай. Видишь, как тебя все любят. Таджикистан весь тебя любит. Все тебя любят. Это خیلی очень خوش آمدید. приятно. Добро пожаловать в Таджикистан, брат. خیلی خدمت تاجیکستان خیلی ای پنجاکی. А Панжакен фақат да Москва این зинда мекунад. نویروی استاد Испанцев. استاد جعفر علماشوارا رودکیان یا باید صد زبان قدی گپ زنن. خوش آمدید برادر عزیز و نگفتنمون که روزای نزدیک بویا یا Насиб. نصیب کنه در همین 17 января бой у меня в хардкоре. اوکی سربلند باشید بویا انتظار میشیم دعا میکش دست بالا ببر Бапеш. با پیش یه بار دیگه تاجیکستان Бапеш!